I'm going to be introducing just the series at large today and giving you a welcome. And I'll introduce Mark Sanders and then I'll just hand it over to him. As you all know, this is our first English-Spanish bilingual event, so that's very exciting in my opinion. All right, so I want to also first acknowledge our presence here at Notre Dame on the traditional homelands of Native peoples, in particular the Pokagon Potawatomi, who have been using this land for education for thousands of years and continue to do so. I want to introduce Literatures of Annihilation, Exile, and Resistance in Spanish today in honor of our guest, Pedro Anora, and Mark's translation work. La iniciativa Literaturas de Aniquilación, Exilio y Resistencia se centra en el estudio de las literaturas que han sido moldeadas por historias de políticas territoriales y lingüísticas, colonialismo, dominación militar y graves violaciones de los derechos humanos. Sus objetivos son examinar la naturaleza construida de la historia, reformular las historias estadounidense y mundial a partir de la perspectiva de voces tradicionalmente reprimidas y examinar cómo escritores y académicos minoritarios han respondido históricamente a la violencia sistémica, innovando tanto la producción literaria como la teoría. As you all know, Literatures of Annihilation, Exile, and Resistance looks at the relationship between the production of literature and moments of state-sanctioned violence, military domination, colonialism. And we focus, generally speaking, on the Middle East and North Africa, though not exclusively. We're so excited today to welcome guests who are working in the Afro-Caribbean tradition and translators of work that is written in Spanish. So Mark Sanders, who is here with us today, is the director of the Initiative on Race and Resilience at Notre Dame, newly launched. So congratulations, Mark. And he is a faculty member of the English and Africana Studies departments. His work is centered on Black expressive cultures across the Western Hemisphere, the circulation of texts, aesthetics, and ideas across national boundaries, and examines the production and exchange of Black knowledge as part of the larger project of cultural self-recovery and collective liberation. He specializes in early 20th century American and African-American literature and culture, more specifically the connections between mainstream American modernism and the Harlem Renaissance. His research interests also include American and African-American poetics, race theory, the African-American novel, African-American autobiography, and Afro-Cuban and Afro-Latino literature and culture. He explores issues of racial and cultural identity, citizenship, and freedom, and is a devoted translator as well. He recently published A Black Soldier's Story, the narrative of Ricardo Batrel and the Cuban War of Independence, which is a translation of Batrel's original memoir, Para la Historia, Apuntes Autobiográficos de la Vida de Ricardo Batrel Oviedo, from 1912. It's such a pleasure to be here with you all today. And I'm also very thankful to all our sponsors, the College of Arts and Letters, Dean Sarah Mustillo in particular, and the Kroc and Keough schools. So I'll just hand it over to you, Mark, and we can start. Thank you so much, Asareen, and it is such an honor and a privilege to be here with all of you all today. And thank you all for logging in. Before I get into my introductions, I just have to be very selfish and self-indulgent and let you all know that my mother is on the call. So Mom, can you raise your hand? That is Miss Arthur L. Sanders. Pedro, presento a mi mamá. Oh. Señora Sanders. Muy bien, encantado. Bueno, Gracias. Entonces, I'm going to introduce first the two translators. Then we will outline kind of how this will go bilingually, and then I will do the fuller introduction
for Pedro Blas, our guest, first in Spanish, first in English and then in Spanish. To begin with, Nora Arieta Fernandez. Nora, can you levanto la mano, por favor? Gracias. Nora Arieta Fernandez is a PhD candidate at Georgetown University, a ACLS Mellon Dissertation Fellow, and a research associate at the Afro-Latin American Institute at Harvard University. Her primary research interests are Latin American literature and cultural studies, post-colonial theory, visual culture, and the studies of the African diaspora. Indeed, she is currently completing her dissertation titled Bittersweet Poetics, Politics, and Aesthetics of the Sugar Plantation in Contemporary Brazilian and Caribbean Arts, 1990 to 2018. Ms. Arieta is a former Fulbright Fellow, 2014 to 2016. Before entering the doctoral program at Georgetown, she had a long tenure as an editorial assistant at Literatura Teoría Crítica at the Universidad Nacional de Colombia and Biblioteca de Autores Afro-Colombianos. Currently, she is co-editing a forthcoming issue of Transition magazine, also at the Hutchins Center at Harvard Institute. This edition will be on Black arts in Brazil. And Ms. Arieta is co-translating and co-editing A Circus for the Gods, the selected poems of Pedro Blas Julio Romero. Allison Rice, Allison, could you, thank you, is chair of the Department of Romance Languages and Literatures at Notre Dame. She specializes in 20th and 21st century French and Francophone literature and film. Her first book, Time Signatures, Contextualizing Contemporary Francophone Autobiographical Writing from the Maghreb, and from Lexington Books, 2006, closely examines the work of Helen Cixous, Helen Cixous, Asia Girard, and Abdelkader Katibi. Her second book, Polygraphies, Francophone Women Writing Algeria, from the University of Virginia Press, 2012, focuses on autobiographical writings by 7 prominent Francophone women writers from Algeria. She is the editor of a forthcoming volume titled Transpositions, Migration, Translation, Music, from Liverpool University Press, coming out later this year. This volume explores a wide range of innovations in Francophone film, literature, theater, and art. Her current book project, inspired by a series of filmed interviews she conducted in Paris, constitutes an in-depth examination of the present proliferation of women writers of French from around the world. By way of introduction for Pedro Blas, I would first encourage you to read his profile on the Literatures of Annihilation announcement. For the sake of time, I will complete the profile in English with a brief interpretive frame for Mr. Blas's poetry. Then I'll read the full introduction for Mr. Blas in Spanish. Afterward, Pedro Blas will make any opening comments that he wants to make, followed by his first poem. Professor Rice will read the English translation, and we will continue alternating between Spanish and English throughout the reading. The first readings will come from Cartas del Soldado Desconocido, and this is in the voice of a young Black soldier held in military prison, trying to understand his condition and that of his generation of young Black men in Cartagena, Colombia. And then the second set will come from Poemas de Calle Lomba and Rumbos, about Mr. Blas's neighborhood, Gethsemane, and the broader history of Cartagena. Mr. Blas will then answer questions. You can ask them in English, either in the chat, or we can just call on you and you can say them out loud.
We will translate them for Mr. Blas, and we will then in turn translate Mr. Blas's answers back into English. By way of introduction, the author of 4 volumes of poetry and the winner of the National Prize of Poetry, Jorge Artel, Pedro Blas Julio Romero, draws his influences from Surrealism, the Colombian avant-garde movement of the mid-20th century known as Nadaísmo, and Negritude, overlapping aesthetics that provide the politics of disruption and the poetic language to register the trauma, the psychic wounding of his community. Steeped in the rhythms and gestures of Afro-Colombian and Amerindian expressive culture, Blas often reads his poetry accompanied by a jazz band. Dense in imagery, often disorienting yet rhythmic and melodic, his is a tactile poetry of accumulation, overflow, and excess, resulting in dynamic portraits of Afro-Colombian and African diasporic life more broadly. Or as the author of La Ceiba de la Memoria, the Ceiba Tree of Memory, Roberto Burgos describes Blas, quote, "He's a surrealist, not to create a cult, but because he loyally follows the wink of his demons," end quote. Pedro Blas Julio Romero's poetry is not easy to comprehend. The surreal and the neo-Baroque are not styles that readily yield their meaning to the casual observer. To the contrast, Blas's aesthetic demands that his readers surrender themselves fully to the rupture of violence, confusion, and tumult that give rise to the poetry itself. A boy in jail, unjustly and abused there, a shaman tortured and executed for his faith, an artist struggling to paint all the joy and anguish of her surroundings, the singer straining her instrument toward the divine. Such are the demons that Pedro Blas implores his readers to follow, plunging us into the emotional turmoil and perpetual hope that make up his psychic world. Such is the work of Blas's neo-Baroque, to dislodge, to disrupt, to fracture the world that confines the poet and his community, and in turn to create new spaces, new languages, new visions that hold out hope for new life. Ahora en español. Pedro, es una introducción particularmente para ti. Pedro Blas Julio Romero es uno de los poetas más conocidos y más queridos que escriben en Colombia en la actualidad. Gracias. Verdaderamente un poeta popular. Sus poemas están en placas por las calles de Cartagena y la gente grita su nombre cuando pasa por su lado. Poeta de la historia, el mito y la memoria, combina el surrealismo y la negritud para crear una poética confusa acorde con las complejidades, contradicciones y aspiraciones del pobre barrio negro de su juventud Getsemaní. Blas es autor de 4 volúmenes de poesía: Cartas del Soldado Desconocido, 1971, Poemas de Calle Lomba, 1988, y Rumbos, 1993, que ganó el Premio Nacional de Poesía Jorge Artel y ayudó a cimentar el lugar de Blas en la literatura colombiana. Además, Obra Poética, 2009, un compendio de los 3 volúmenes anteriores, fue incluido en la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana, una colección de 19 volúmenes de obras literarias de los escritores negros más destacados de Colombia. Blas extraje sus influencias del surrealismo, la vanguardia de colombiana de medios del siglo XX, el nadaísmo y la negritud, estética superpuesta que aportan la política de disrupción y el lenguaje poético,
para registrar el drama, la herida psíquica de su comunidad. Empapado de los ritmos y gestos de la cultura expresiva afrocolombiana y amerindia, Blas menudo leí su poesía acompañado de una banda de jazz, densa en imágenes y a menudo desorientado, lo siento, desorientadora, pero rítmica y melódica. La suya es una poesía táctil de acumulación, desbordamiento y exceso que resulta en retratos dinámicos de la vida afrocolombiana y de la diáspora africana en general. O diría Roberto Burgos Cantor, el autor de La Ceiba de la Memoria, describiendo la poesía de Blas, y cito: así, cuando es surrealista, no lo es por mantener un culto de ello, sino porque sigue con lealtad el guiño de sus demonios. Fin de cita. La poesía de Pedro Blas Julio Romero no es fácil de comprender. El surrealista y el neobarroco no son estilos que cedan fácilmente su significado al observador casual. Al contrario, la estética de Blas exige que sus lectores se entreguen de lleno a la ruptura, la violencia, la confusión y el tumulto que dan origen en la poesía misma. Un niño en el cárcel injustamente y abusado allí. Un chamán torturado y ejecutado por su fe. Un artista que lucha por pintar toda la alegría y la angustia de su entorno. La cantante tirando su instrumento hacia lo divino. Tales son los demonios que Blas le implora a sus lectores seguir para sumergirnos en la confusión emocional y la esperanza perpetua que conforma su mundo psíquico. Tal es el trabajo de neobarroco de Blas: desalojar, desorganizar, fracturar el mundo que confina al poeta y su comunidad, y a su vez recrear nuevos espacios, nuevos lenguajes, nuevas visiones que albergan la esperanza de nueva vida. Con placer presento a Pedro Blas Julio Romero. Pedro. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Qué alegría, y de veras muy agradecidos a todos ustedes, y los saludos con todo lo más efusivo de mi corazón. Y gracias, Marc, y un saludo muy especial a las hacedoras de tus días, tu Sagrada Madre. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Les cuento que vengo de una ciudad archipiélaga, Cartagena, que está compuesta por varias islas. Y pues puedo decir que he vivido desde los inicios de mi niñez en un verdadero apartheid, donde ahí domina una supremacía blanca con su laboratorio neonazi de blanqueamiento. Y este laboratorio imparte la imperativa orden de desaparecer todo vestigio de la etnia negra de Cartagena. Empiezan a ser prohibidos los nombres de negros en calles y plazas y sectores. Se prohíbe el baile de los tamboritos en el Paseo Camellón, porque eso eran bailes de negros. Un tal señor Obirne, esto de
las castas estas feudales de la tara de los apelillismos en Cartagena, bueno, del mismo laboratorio neonazi del blanqueamiento, le prohíbe al poeta negro Jorge Artel continuar escribiendo sus poemas de loas a África en el periódico El Fígaro, el único periódico segundón y provinciano del momento, donde ahí se colocaban, eran cosas de Pedro. las cursilerías de sus clubes, etcétera, etcétera. Dime, Marco. Espera, para traducir, tiene que esperar un momentito, ¿ok? Oh. Al principio, at the beginning, Pedro was simply saying hello, and particularly Mom, he was saying hello to you. The second part, Pedro was talking about some racial politics, and Nora, if you could say more specifically what Pedro, in general. Pedro, espéranos un momentito. Vamos a empezar de nuevo un momentito. Okay. Nora? Yeah, so Pedro was telling that he comes from a kind of island city, which is Cartagena, and there in Cartagena he was referring to a white supremacy system that kept Black people in Cartagena like in some kind of apartheid, in Pedro's opinion. So after that, he started to mention some of the politics that from the beginning of the 20th century have been like taken by the politicians in Cartagena to keep Black people like on the side of the society. So he was saying that, for example, the names of Black people was prohibited. It was prohibited like to name the streets of the city with Black names, with names of Black people. After that, he was referring to something in a journal called El Figaro, which I couldn't understand, Mark. I don't know if I didn't listen to that last part, but he stopped in that moment when the journal. Okay. Pedro, adelante, por favor. Bueno, sí. Bueno, les decía que todo este proceso, perdón, de exterminio de todo vestigio de lo negro, pues con Jorge Artel, le prohíben a Jorge Artel continuar escribiendo sus poemas de exaltación a la raza africana en el periódico ese del Fígaro, que era de esta gente. Se prohíben los cabildos de negro, que era una manifestación carnestoléndica que iba mucho con las religiosidades africanas. Estaban establecidos en el sector de intramuros del barrio de San Diego, y ahí estaban muchas calles con nombres de esos cabildos. Estaba la calle de los Congos, estaba la calle Nuestra Señora de África, estaba la calle Arará, estaba la calle Lucumí. Todos estos son desaparecidos y borrados. La Santa Iglesia de la Sagrada Inquisición, por su Dios prestado a los hebreos, desaparece la calle Nuestra Señora de África por una calle de ellos, de los señores de los hornos asadores de carne humana. Cambian el nombre de Nuestra Señora de África por el de Nuestra Señora del Pilar. Okay. Nora, por favor. Yes, I can continue. So after that, Pedro was saying that Jorge Artel, which is a really renowned Colombian Black poet, was prohibited to publish some articles about Black expression and about Black culture in this journal called El Fígaro in Cartagena. After that, he was saying also that there were other cultural expressions made by Black people in the city, like Los Cabildos de Negros, like Black cabildos, I don't know, like the exact expression in English. He said that all those like kind of cultural meetings of Black people were prohibited as well in the city. And after that, he also said that there were some names that were like erased from the streets of the city, as Calle de los Congos, which is like an African name, Lucumí, or for example, the name Nuestra Señora de África, like Our Lady from Africa. And I should say too, in response to the notion of names of Blacks on plaques, I didn't say this in my introduction in English, but I said it in Spanish, that Pedro's poems are on plaques on the streets of Cartagena and Gethsemane, but this is a very recent development, I think from 2019.
Entonces, Pedro, ¿quieres leer? Ah, bueno, sí. Pero antes quería decir que en parte del plan del laboratorio neonazi del blanqueamiento desaparece en el Batustán. Les digo Batustán porque es muy parecido al apartheid de Sudáfrica, donde estaban confinados los sectores de negros en Sudáfrica. Entonces, este Batustán, Chambacú, también es desaparecido porque les causaba escozor, les causaba pena a la supremacía blanca del laboratorio neonazi de Cartagena, y lo desaparece. Y hoy por hoy el cartagenero nativo lo han arrojado a la humillante periferia. Está viviendo en los hinterland, como le dicen los alemanes, a lo último, a los humedales. Y Cartagena hoy es una tumba caminada gracias a todo este planteamiento de la Cartagena, la supremacía blanca y de el laboratorio neonazi del blanqueamiento, que quieren blanquear completamente a Cartagena. Bueno, a continuación con los poemas, ¿verdad? Espera, Bueno, un momentito. Nora, you want to say? No, I thought that I was going to translate what he just said. Go ahead. Okay, so he was just, Pedro was referring to Chambacu, which was a black neighborhood that was like close to the old city in Cartagena. Chambacu was like taken off by Cartagenan authorities in the 70s or the 80s, because they thought that they couldn't have like black people so close to the city. And Pedro was telling us that the black people, the majority of the black people of the city was put into like those marginalized neighborhoods that are now like in some kind of peripheries of Cartagena. Entonces, Pedro, gracias. Is he frozen? Muy bien. Bueno, Sí. voy a... ¿Estamos listos Sí. para leer? Empiezo a leer. ¿Sí? Gracias. Sí, para leer. Sí. Honores a la gran burla. Queridos hermanos, creo que ya es demasiado tarde para deciros lo mismo, cuando nadie más que vosotros os habéis enterado de que el planeta no es más que una parodia del martirio, circo de los dioses. Ahora heme aquí, en esta cárcel militar, así es mi patria. Antes entregué mi sudor joven, ahora me aplasta un código. Rechiflo en el patio, una vez que otra escabullida al manantial más cercano, ver correr sus aguas y olvidar. Hermanos, salvadme de la sumisión y de esta monotonía de gritos, inyectadme sabiduría. Hermanos, no os vayáis de espaldas a mi súplica, no me dejéis devorar en este horrendo acantilado de medallas falsas. Por favor, enviadme un libro. Señor, ya he pisado tu zarza ardiente y se me han quemado los pelos, sangrados mis pies de tus espinas, inquilino de todas tus fosas, donde me has asignado otras fieras más feroces. Con Daniel fuiste más generoso. Conmigo insistes en asignarme calabozos. ¿No te cansas? Miedosas cárceles. Y ahora, Señor, me arrojas a esta última, herméticamente cerrada y muy caliente. Te especializas en mi infortunio. Desconcertado estás y ahora te regocijas con la última de tus modalidades en torturas. Alacranes que me caminan, niguas que me brindan besos del infierno, serpientes en mi cabecera de piedra, pinchazos en la oscuridad, desconocidos que me recuerdan que existo. ¿Qué otra cosa me preparas después, Señor? Gracias. Here's to the big joke. I believe that it's already too late to tell you the whole truth. When only you know too well this world is no more than a joke for martyrdom, a circus for the gods.
Now, here I am in this military prison. This is my country. Before, I gave you my young sweat. Now, this military code is crushing me. I whistle in the courtyard. Sometimes I escape to a nearby spring to look at its running waters and to forget. Brothers, save me from this resignation and this monotony of screams. Fill me with wisdom. Brothers, don't ignore my pleas. Don't allow me to be devoured on this horrific precipice of false meadows. Please, metals, please send me a book. Lord, I've already trampled on your burning bush and my hair is singed. My feet are bleeding from your thorns. Captive of all your tombs, where you've put the most ferocious beasts. You were more generous with Daniel. With me, you keep setting me up. Don't you get tired? Terrifying jails, and now, Lord, you throw me in at last, hermetically sealed and hot as hell. You specialize in my misery. You're deranged, and now you delight in the last of your tortures. Scorpions that crawl all over me. Sand fleas that lavish me with their hellish kisses. Snakes in my headboard of rock. Bites in the dark, unknown, that remind me that I exist. What else have you prepared for me, Lord? Gracias. Y número dos. Número 2. Sí. Querido Tommy, el silbido de las granadas en los arrozales es más agradable. No puedes contener la tos de los últimos golpecitos enviados por el presidente con Bad Hub sobre el repetido sudor en tus espaldas. Así somos los nazarenos de la época. Morimos jóvenes, muy jóvenes, saltando de los minados de Herodes para caer en las barricadas de Pilatos sin espacio de tiempo, para discutir con doctores de ley. Nuestro nacer no lo anunció una estrella, lo anunciaron aerolitos, endiabladas bolas de fuego, un pesebre de polvorín, oros de alabanza y gloria de ensordecedor belicismo, bautismo de TNT. Anochece para masticar el heno. Tú, aferrada al transmisor, escuchas el coro blasfemo de las Rawlings. Oramos sobre las trincheras, anidados en la alambrada, cáliz de nitroglicerina, el pellejo levantado por las agudas puntas y cortos de cigarros. Tu tatuaje es nuestro éxtasis. ¿Por qué no lloras? Gracias. Dear Tommy, how nice the whistle of the grenades in the rice paddies. You can't muffle the little sounds sent from the last taps, sent from the president by Bob Hope. Note about the constant sweat on your backs. So we are the Nazarenes of our time. We die young, very young, jumping from Herod's mines, only to fall into Pilate's barricades with no time to consult with Pharisees and Sadducees. Our birth wasn't announced by a star. Meteorites announced it. Devilish balls of fire, a manger of powder. Choruses of hallelujah, of deafening warmongering, baptism by TNT. Dusk to chew the hay, you cling to the transmitter, you listen to the Rolling Stones' blasphemous chorus. We pray over the trenches, nested in the barbed wire, chalice of nitroglycerin, the skin raised by the sharp points and short cigarettes. Your tattoo is our ecstasy. Why aren't you crying? Thank you. Gracias.
Entonces, número 3. Número 3. Otro día, por cumplimiento de mi condena, me fueron concedidos 340 horas de permiso para respirar mi ciudad. Los chicos del parque, todavía palpitando de ricuras adolescentes, me recibieron, me besaron, me vistieron sus camisas de colores, me perfumaron. Excepción de los mayores que continuaban en desacuerdo con nosotros. Hicimos playa nocturna y nos alucinamos en la millonada noche picada de estrellas. Después, todo concluyó y tuve que volver a este desierto. Contaré algo acerca de la muerte. Os diré que es blanda y fría, con un sentido alargado de velocidad. Otro día, el sábado, dejé por fin tras de mí el último avisaje de polvo guajiro y ese antro flagelatorio. Me hallo nuevamente junto a mi madre en Cartagena. Desde el calor de las estufas, mi madre os saluda. Ella es cocinera todavía en un barrio donde hace historias se proclamó una independencia. Sirve a una familia que no la deja morir de hambre y tiene un cuartucho alquilado sobre un caño sucio. En el norte del país, mis dientes rastrillaron contra las piedras. Quiero desertar de mi adolescencia sórdida. De ahora en adelante, llamadme Pedro Blas. Gracias. Another day. For completing my sentence, I was granted 340 hours of leave to breathe the air of my city again. The guys from the park, still throbbing with adolescence, greeted me, kissed me, dressed me in their multicolored shirts. They perfumed me. Except for the elders who continued to argue with us. We went to the beach by night, and we dreamed as we beheld the infinite night sprayed with stars. And then it all came to an end, and I had to return to the desert. I'll tell you something about death. I will tell you all it's soft and cold, with an exaggerated sense of speed. Another day. Saturday, I finally left behind me the remnants of country dust and this flogging pit. I'm back with my mother in Cartagena. January 1971. From the heat of the stove, my mother sends her greetings. She is still a cook in the neighborhood where a long time ago independence was proclaimed. She serves a family that won't let her die of hunger and has a little room to rent next to a dirty faucet. In the north of the country, I raked my teeth across the stones. I want to leave behind my sordid youth. From now on, call me Pedro Blas. Gracias. Gracias. Thank you, Allison. Ahora, número 4, por favor, Pedro. Sí. Atrio tuyo, Pedro Romero, aunque reinaba una molicie de vísperas por su cuenta, de cómo yo te quiero, Atrio, y tenían de desentellada el habla, como Pedro Romero, del mejor orgasmo al odio. Por lo mismo, la iglesia enseguida al atrio, que arriba la medieval hostia. Solo de libidinoso yo por guiñarle a mi amada púdica entre el coro, purgando hallar por cual lado cerca a Sirios, antes del asedio, muy delante de la estampida, donde tú leías tus cosas, cuando yo esperaba atrio, la parada roca de tu amor engrudo, descuida. Ateneo lindo de la altanería, fue cuando se apostó un almirante tuyo, Pedro Romero, tan tiznado en piel y mejor que Bolívar, le decían Padilla. Venía en serpentinas de su semen, fornicando en atrio, también bautizado con brisas, campanario de la puerta, tu infierno de bendiciones negras, Pedro Romero, de fusilería y turba, como orín de pantera guapa.
Entonces yo, como tú, Pedro Romero, atravesaba el atrio, no hincándomele a España, a Roma ni a la hostia. Gracias. Pedro Romero was a free artisan of mixed race who led the black working class militia in Gethsemane, Cartagena, in their push for Colombian independence from Spain. Your atrium, Pedro Romero. Though a hush of vespers fell softly, just for him, oh, I love you, atrium. And they were speechless, like Pedro Romero, from the Besorgesm to hatred, for the same church next to the atrium that above the medieval host. Only a libidinous wink at my beloved shades in the chorus, barging through to find the side close to the candles before the siege, well ahead of the stampede, where you were reading your things. When I was waiting in the atrium, the stopped rock of your past love, neglected, beautiful Athenaeum of the arrogance. It was when he got stuck, your admiral, Pedro Romero. Skin so dark and better than Bolivar, they say to Padilla. His semen came in streams, fornicating in the atrium, and baptized by breezes. The door's bell tower, your hell of black blessings, Pedro Romero, of rifle and pit like the urine of a beautiful panther. So, like you, Pedro Romero, I crossed the atrium, not stopping in Spain, not in Rome, not for the host. Gracias, Nora. Gracias. Gracias. Y número 5. Número 5, Luisa Dándara. Luisa Dándara. Pinceles pardos de tu corazón, poblando tus lienzos de lunas sorprendidas, oscilan la penumbra de tus maracas santísimas, Luisa Dándara. Bailándome este altar púrpura de mi jungla en candela. Beso tus pergaminos lejanos, mujer, infinitos de óleos perseguidos. No temas, viento tamarindo de la tarde, ha de proteger tu grito arañante. Crujirá otra vez tu cadera Nairobi y tiembla empinada tu falda, que brujos alados tapizarán de máscaras mi locura. Pero trépanos, Luisa Dándara, con la pantera saliente de tu amor. Después, recórrenos, cenicienta de neón urbano, por el meridiano en punto de buses cansados, que vives un altillo sobre una calle larga, envuelta en olor narrado, donde duermes, odias y habitas, pintando la boca terrenal de los vinos. Entonces entraré, Luisa Dándara, hasta el rictus tamboreado de tus poemas, tras la santa fiesta de las espaldas. Gracias. Luisa Dándara, your heart's brown paintbrushes. Your hair's brown paintbrushes fill your canvases with surprise moons. The twilight shimmers on your most sacred maracas, Luisa Dándara. My jungle's purple altar, all aflame, makes me dance. I kiss your fat of canvases, woman, your oils infinite and priceless. Don't be afraid. The afternoon's tamarind wind has muted your furtive cries. They will stir again your Kenyan hips will. Shake your smooth skirt. Winged witches will disguise my madness. Please take us, Luisa Dándara, with your love like a panther's strike. Seduce us again, outcasts of the urban neon on the noonday buses, punctual and tired. You live in a flat above Calle Larga, enveloped in the aroma of your streets, where you sleep, where you hate and live.
painting the wine's greedy mouth. So I will enter, Luisa Dandara, as far as your poem's drumming open mouths, and then the dance of your hollowed hips. Gracias, Nora. Número 6. Luis Andrea, Batá a la madrugada. Recuerdo bien, Luis Andrea, como tu frente colgaba en temporal sobre tus cejas y principal trepa mi oración decente de tu roca viva. Los demás todavía hambrean blanco baile de Castilla, el coraje hecho boñiga, servileza de virreyes. Vendieron tu cera de guerra sudorosa a cambio de la andaluz hostia con panadería vaticana. Desde entonces les vigila el mar. En iracundos malecones de tenazas y marbellas no hay batá a la madrugada. Sacrílegos capuchinos se repartieron el santuario fálico santísimo del oro, cabro fértil de leche entera. Pero hay guerreros que ululúan intermitentes el cosmos de Balcón a Bencos, Pedro Romero en bocanadas de sangre y Luis Andrea, vecino de un cisne guardador del cielo, cuando Cerro Popa tenía nombre indio. Gracias. Luis Andrea was a mixed-race priest and shaman born to an African mother and a Spanish father. In 1640, he was imprisoned and executed by the Inquisition in Cartagena. Luis Andrea, drunk at sunrise. I remember well, Luis Andrea, how your forehead hung for a moment over your eyebrows. And first, my humble prayers goes up to you, my living rock. The others still hunger, white Castilian dance. The courage made cut down, servant of viceroys. They saw your wax of sweaty war in exchange for the Andalusian host with the Vatican bakery. Since then, the sea watches them in irate siphons of stones and marble. There is no drummer at sunrise. Sacrilegious friars share the holy phallic sanctuary of gold, goat rich with whole milk. But there are warriors who howl at the odd hour. The cosmos, from Malcolm to Bencos, Pedro Romero, mouthfuls of blood, and Luis Andrea, neighbor of a guardian swan of heaven, when Cerro Popa had an Indian name. Gracias, Nora. Gracias. Número 6. Un barrio en su ornamento de sombras. Buena es la carga de camarones y sábalos, y la voz oscura de tu nombre olía a tarde ahumada de peces, con la manteca caliente de una carbonera y canoas de tiempo y jungla, pestañas de un arsenal en reposo. Sus hombres arrinconan óperas del grito, pensamiento de luto, con olor de algas y pavor de playas desconocidas, pero tienen una dentadura nocturna para rodear su locura. Cuando Hexemaní, atrancado de liturgias, trinidades y ron, olía al bajo de la canción repartida y era un bostezo primitivo, como un sacramento tierno, masticando dentro de canoas, en su eco viejo de coco quemado, reventando racimos de una balumba negra y del guarapo hundido para acomodar una borracha perturbación de Dios. Gracias. A neighborhood's decorative shadows.
Blessed is the weight of shrimp and shad, and the voice and the dark voice of your moon. In the afternoon, I smelled smoked fish and hot oil, a charcoal grill, and canoes of time and jungle. The eyelashes of an army at rest, its men cornered, theater of sorrows, thoughts of mourning, with the smell of seaweed and the dread of unknown beaches. Their chattering teeth to contain their madness, and Gethsemane was full of them, liturgies, trinities, and rum. It smelled like the mist of a wafting song, and it was a primitive yawn like a tender sacrament, churning inside grand houses in its echo of burned coconut, bursting clusters of a black heap and buried guarapo to consecrate God's bacchanalia. Gracias, Mark. Número 8. Sí. Donde su magna hora el mundo acampa, de pronto aparece una calma de mediodía sobre ese polvo que ha ido dando un jazz de piedra y miedo, que hace la canción de El tambor reunido para el vaguear y hermosa columna de olvidos, y queda ahí. Es el tendar hermano después de la historia. Él semeja a esa bebida que íbamos viniendo con la ronda del mejor conjurado coroso, todos en tropel cariñoso, a golpe totémico. Somos Getsemaní y queda acá, abajo, en la otra América, un barrio de sermones rumorados bajo tierra, que prende las barandas de su alma, sonando un campanario de sus mujeres, como el más enorme y precioso balcón de Angola. Gracias. Where the world camps at its greatest hour. Suddenly there is a calm at midday over that dust that has been jazzing stone and fear, that makes anew the drum's song for the lazy and beautiful column of forgetfulness. And it remains there. It's the brother trail after the history. It looks like that drink that we were bringing with a round and the best conjured corozo, all in a loving flock, totemic reverence, where we are Gethsemane, and it remains here below in the other America, a neighborhood of furtive rumors and sermons that light the rails of its soul, sounding the bell tower of its women like the grandest and most precious balcony in Angola. Bien. Gracias, Marta. Su luz de íntimo logro. En un principio, él fue hecho a piedra sobre piedras, desde toda la total ternura del oscuro vulgo. Y ya teníamos el poniente pedregal, que también inventamos con bastones del estilo, para golpear, levantando el goce. Después de aquí, al sol se lo llevaron cuando ya hecho, la policía del creador atravesó furtiva entre Getsemaní, su esfera lo ilumina todo. Muchas gracias. His light small feet. In one beginning, the sun was made of so many stones piled high, made from our caressing funk. By then, Pedregal was already ours. We made that too with our elegant bats that we swung with grace and truth. After that, the sun was captured by the Creator's police as he crossed silently between Gethsemane and a dream. Now no one explains why, without fail, his sphere
illuminates all. Gracias, Mark. Muchísimas gracias por leer todos tus poemas y para compartir tu arte con nosotros. Y vamos a empezar las preguntas y respuestas. Entonces, voy a hablar en inglés un momentito. And so now we can begin the questions and answers. I did see a question in the chat that we can just answer very quickly. Is it possible to get a copy of Pedro's translated poems? That's what Nora and I are working on right now, and hopefully that will be out fairly soon. And so if you would like to ask a question, it would probably be easier if you use the participants mechanism and raise your hand. That way you'll go straight to the front of the queue, and you can ask your question, and we'll translate it for Pedro. I'm sorry, Allison, did you raise your hand? Yes, I may ask a question. I'm a little rusty with my Spanish, so I wonder if you'll indulge me if I just go ahead and speak in English very quickly. Just a little bit shy. Such a delight to meet you all and to be a part of what's taking place right now. An honor. Encantada, Pedro. And Gracias. Muchas gracias. What wonderful, wonderful work this translation is. I just wanted to ask a question about the name. Una pregunta sobre el nombre. I loved the name at the end of the third poem that I had the honor of reading the translation of in English. And in light of Pedro's very touching opening comments about blanqueado and all of this, movement to whiten this neighborhood in which he grew up, this area of his childhood and adolescence. What does the insertion of the name in this poem mean? I found it so very touching at the closing of that third poem. Nora, do you? I think I can do this. Okay. Por favor, Pedro, cuéntanos de el nombre que aparece al fin de poema, el primer poema, Cartas del Soldado Desconocido. Es tu nombre, ¿verdad? Pedro Blas, ¿por qué? Sí, Pedro Blas. Sí, porque oh no. Una reafirmación de un sentido de pertenencia, ¿sí? Porque yo venía de un territorio, no es poca cosa, y el negro termina creyéndose eso, que él vale poca cosa. Entonces ya a través de todo ese viaje que yo tuve y mis tiempos en el servicio militar, libros que estuve leyendo, mi vínculo con el movimiento, los varios movimientos literarios y las correspondencias cruzadas con muchos escritores y otros artistas, pues ya voy tomando como definitivo mi nombre, que en realidad debe llamarse Pedro Blas. Sí. Nora, could you hear the beginning of that well enough to translate? I didn't hear the beginning. I just heard because we lost him, but I thought... Pedro, lo siento, pero al principio de tu discurso no podíamos entender a causa de la conexión. Entonces, dinos otra vez al principio. Sí, pues en el primer libro de Cartas del Soldado Desconocido, donde yo de alguna forma estoy exigiendo que se me llame Pedro Blas, es por el reconocimiento de mi nombre, mi personalidad, mi criterio, porque vengo de un territorio completamente racista, donde al negro desde el comienzo le van diciendo que él vale poca cosa y el negro termina creyéndose y continúa siendo ese ser vencido e inferior, a tal punto
que hay en Cartagena mucho negro vergonzante, negro apenado de su propia raza. Entonces, con todo mi recorrido de estos viajes y tanta lectura y mis vínculos con otros escritores y artistas, y pues mi trasegar dentro del servicio militar, voy adquiriendo un sentido de pertenencia y estoy dando a entender la reafirmación de mi nombre, que en realidad me llamo Pedro Blas y se tiene que respetar, se me tiene que respetar como Pedro Blas. You want me to translate? Okay, so Pedro was telling us that he comes from this place, Cartagena, where Black people doesn't have any value. So after he travels and after he started to write and to exchange correspondence with other writers and to recognize his artistic endeavors, he claimed in this first poem to be called by his name because it's a way to recognize his personality as a Black person, like to be named Pedro Blas. And another part of that, the context, Allison, for that is that Pedro was in military prison. Very, very young. And so that's part of his maturation as well. Mm-hmm. Okay. Austin? Hey, can you hear me? Yes. Yes. Great. So I have a kind of simple question. I was really interested in sort of the confluence between or intrusion of violence and nature in the work, sort of, you know, from the grenade in the rice fields to like a love like a panther strike or the burning plants or even just like escaping to the stream for a moment during like political upheaval. And I was just sort of wondering if you could talk about how you related those two concepts. Nora, can you translate that? I was reading the chat and I'm sorry, I wasn't focused as I should have. I lost the last part, Austin. Can you just repeat like the last part, please? Yeah, I was just wondering if you could talk about sort of the relationship between violence and nature and like the intrusion of violence into nature or out of nature in this poem. Pedro, Allison, Austin, quería que tú hables un poquito sobre la relación entre violencia y naturaleza en tus poemas, ¿sí? Que ella sintió que hay también como, a veces como que surge una violencia de la naturaleza, pero también hay una relación entre las dos. Entonces, si pudieras hablar un poquito de eso, de violencia y naturaleza en tu poesía. Sí, en la naturaleza, bueno, sí, 100%, porque mi crianza, mi niñez, mi parte de mi adolescencia está rodeada de una exuberancia muy exquisita, casi que edénica. Ese territorio de, como dije al comienzo, mi Cartagena es un fenómeno archipiélago, ¿sí? Es una ciudad de muchas islas y pues también las lecturas que me acercan mucho a las religiosidades africanas, donde las religiosidades africanas en sí es la religiosidad africana es la primera manifestación de la humanidad en el carácter ambientalista, porque es un culto a todas las manifestaciones de la naturaleza, a los vientos, los relámpagos, los truenos, los ríos, las espesuras de los bosques, la selva. Entonces ahí en parte voy también viendo cómo hay una postura en algún sitio del mundo que respeta esto de la naturaleza y voy involucrándolo en de toda mi poesía. Cada que escribo hay un lugar específico y tributado a la naturaleza. Austin, I think that Pedro didn't listen like the last part about the violence, but he was telling you that he was born in this city that is some kind of island city, Cartagena, and he was surrounded by the nature. So for that reason, nature is very important for his poetry. But also he says that he's always like looking at African religions. So nature is also very important in African religions. And whenever he introduces his African religions and this African imaginary in his poetry, so nature is present.
Asarine, you said that you had a question, but your hand raising wasn't working. Yeah, thank you. Pedro, muchas gracias. Voy a intentar preguntártelo en español, aunque llevo muchos días sin hablar en español. Lo que me surgió muy interesante en tu poesía es el hecho de que hay una voz como muy, muy fuerte que se dirige a diversas entidades, por ejemplo, a los hermanos y las hermanas, a figuras históricas y a Dios, ¿no? A las figuras religiosas también. Y no sé, me surge como muy interesante el hecho de que estás poniendo esas voces juntas o esas direcciones de las voces juntas en un único poema y cómo... Did we lose him? There you are. Pedro, ¿sigues aquí? Pedro, escúchanos, ¿escuchas, no? Yo creo que no se escucha. Pedro, tienes el micrófono apagado. Oh, yeah. De verdad, ahora, Ahí está. ¿ahora sí? Sí, preguntaba sobre eso en relación a la estética del surrealismo y si para ti están legadas las dos cosas. Gracias. Sí, completamente, pues mucho por lo de mi época, ¿no? Que se dan toda esta serie de movimientos, está todo Salvador Dalí, todo el surrealismo con Bretón y todas estas manifestaciones, y esto corre por todo el continente americano y me llama mucho la atención porque hay mucha alta calidad de estética artística. Entonces, por ejemplo, cuando en uno de mis versos yo digo que la calle de la media luna con su esquina de un baúl de brisas, eso es una imagen completamente surrealista y así sucesiva, mucha imagen surrealista por ese impacto de yo recibir de todos estos movimientos que ya se estaban dando en Europa, como te dije antes, con André Breton, con el mismo Vallejo y el mismo Antonín Artaud en la parte del teatro, Buñuel en la parte cinematográfica y todos estos personajes que encabezaban este movimiento, todo esto con beneplácito para mí, los involucro en el trabajo de mi poesía, en mis versos. I can translate that. Is it okay? So Pedro was answering mainly to the last part of the question regarding the surrealist movement and how the works of writers like and artists like Dalí and Buñuel was spreading across the American continent, and how his work is kind of embroiled with their aesthetics. And yo creo que eso fue todo, pero no sé, Nora, si he saltado algo, pero lo dejo ahí. No, yo creo que está bien. Leo? Yeah, hi. So, yeah, thanks. So, should I just ask in Spanish then? And That's fine. And then if you can translate for the rest of us after Pedro responds to you, that would be great. Perfect. Pedro, pues muchísimas gracias. De verdad, un gusto y un placer y un honor. Espero que me puedas escuchar porque creo que te he perdido un momento. Se me paró la imagen, pero no sé si me sigues escuchando. ¿Aló? Yo creo que sí, simplemente la imagen está... Sí, te escucho. Sí. Okay. Oh, perfecto. Pues nada, pues eso, muchísimas gracias. Y, ¿sabes? Cuando estabas leyendo, me salió mucho a la cabeza un autor que, bueno, que trabajo bastante y particular, que es Machado, y particularmente la saeta, ¿sabes? Eso del Cristo de los Gitanos. Y entonces quería preguntarte si es un autor que te influyó de alguna manera y si es porque hay el tema de la religiosidad precisamente
pero me interesa también que como en España, en el caso de la identidad gitana, está muy asociada, es una forma de afirmar esa identidad, mientras el que comentabas, por ejemplo, con el cambio de nombre de la iglesia, de Nuestra Señora de África, ¿verdad? Y particularmente con la idea del pilar. Entonces, si podías hablar un poco de eso, de verdad que te lo agradezco muchísimo, me encantó, me encanta tu trabajo. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, en realidad, por tener nosotros un poeta como Luis Carlos López, que tiene mucho vínculo con la poesía española, el siglo Machado, mismo era amigo personal de él. Y bueno, y todo esto llega a Cartagena a través de ese muy niños anunciados por todas partes. Y estas bibliotecas, lo principal que tenían era la literatura española, de todos los movimientos de la literatura y de la poesía española, y fuimos privilegiados en ese sentido. Y sí, yo de alguna manera voy logrando absorber todo esto y lo traslado a mi poesía, así lo mismo que de los gitanos también, esta cosa del flamenco, que era pues de una exquisitez única y era para nosotros un gran atractivo, a tal punto, junto que con un músico yo logro inventar un trabajo que se llama flamenconga, el flamenco mezclado con la percusión de las congas. Entonces, pues sí, de todo esto, y tanto que me he dedicado a investigar y tengo un trabajo que se llama la diatriba en nuestro Luis Carlos López, que recoge precisamente la influencia arábica cuando llega a la península ibérica, y de ahí pues todos estos autores que también son vinculados con todo este fenómeno de la literatura y de la diatriba, la sátira, que es lo más importante que tiene nuestro poeta emblemático de Cartagena, Luis Carlos López. Entonces sí, pues mucho, y específicamente la iglesia. Yo fui sacristán por muchos años desde niño, y yo recibía clases en esa iglesia y con las monjas y los sacerdotes, y de veras que tuvo mucha fuerza toda la parte esta española por parte de la iglesia, y con todos sus escritores y los movimientos literarios que se dieron en España. Fueron muy importantes para mí. Sí. Muchísimas gracias. Sí. Con gusto. So, Mark, should I translate? Please. Yeah. So I was asking Pedro, because as he was reading, I was thinking a lot about La Saeta, which is a poem by Antonio Machado. And there's specifically this line about El Cristo de los Gitanos, so that the gypsies, the Christ of the gypsies, it's a celebration. And so the atmosphere, it was very evocative of that. So I was asking about that, and also I was asking about the fact that in Spain, the Gitano community, that the religious identity is very, very much claimed as a way of expressing the identity, and I was surprised or asked about the change of the name, instead moving away from Nuestra Señora de África. And Pedro was saying that yes, in fact, a lot of the literature that was available was Spanish literature, and so of course, yeah, there's definitely a connection there, and there was an interest in flamenco, and especially as a cultural expression, and if I understood it correctly, as a way of also expressing identity. And so that he has some work where he explores and appropriate the flamenco and conga. And so that's, I think that was it, unless I'm missing something. Nora, I think, am I missing anything again? No, I think that was okay. Yes, that I get as well. It was a long. Yeah. Mary Vast? Hola, mi nombre es María, Paquito español, bailando salsa, bachata, Paquito. So I'm speaking English now.
So thank you so much. I loved your poetry, and it was really interesting to hear it read in both Spanish and English. And the thing that I noticed was this juxtaposition between your military imagery and you just had this sense of tenderness in a lot of your poems. The one about the woman and like the curves of her hips or the hollows of her hips or something like that. And there was a particular phrase, baptism by TNT, that I thought really encapsulated that sort of dynamic there. And so knowing now that you were in military prison, how do you keep that sense of tenderness in your poems, and how does that sense of tenderness and softness and vulnerability speak to your poetry and how you create as a writer? Gracias. Nora, can you translate that into Spanish? Yes, I was trying to pay attention to Mari. Pedro, Mari estaba preguntándote si puedes hablar sobre el sentido de tenderness. Pedro, tenderness es como cuidado, right? Como cuidado, like como un cuidado, ¿no? Como un care, ¿no? Okay. Como si puedes hablar sobre, ella estaba mencionando, por ejemplo, este poema donde hay una mujer, ¿no? Y están las caderas de la mujer y te refiere. Entonces ella se pregunta si puedes hablar sobre como la delicadeza, si puedes hablar sobre la ternura, ¿sí? En tu poesía, sobre la ternura en tu poesía, that's the word, sobre la ternura en tu poesía, ¿no? Si es posible que hables sobre eso. Sí, perfectamente, sí. En gran parte, mucho de lo de mi poesía es un gran homenaje a la mujer, sí, la mujer, porque me crié rodeado de tías y abuelas y bueno, eso para mí llegó a marcarme mucho para toda mi vida, ¿sí? Mi madre, mis tías, mis abuelas y todo, de ahí el homenaje que yo le estoy rindiendo a las mujeres negras del cimarronaje que estaban combatiendo allá desde Cerro Popa, y no solo desde Cerro Popa, sino después continúan espesura adentro, que acompañan a la reina Leonor, que era una mujer completamente de un carácter de ancestralidad o herencia monárquica de África, por eso le decían reina Leonor, era muy sanguinaria, y eso en mí despierta mucha atención, y pues le dedico mucho de mis poemas a toda esta gesta libertaria de estas mujeres, y específica en Cartagena con relación al grito de independencia. Yo critico mucho a nuestros historiadores. Yo siempre lo he dicho que a lo mejor nuestros historiadores son misóginos, porque ellos dentro de todas estas libertarias no mencionan a una mujer, y resulta que cantidades de mujeres estuvieron contribuyendo para los movimientos estos libertarios que se dieron en Cartagena, así como en la parte de los negros huidos, así como ya en la contemporaneidad desde la de 1810, cuando de independencia, que viene el pacificador Murillo, muchas mujeres fueron sacrificadas, perdieron la vida, las torturaron, las encarcelaron. Hace poco descubrieron un cementerio cuando estaban removiendo los restos del pedazo donde quedan los cines Cartagena, Colón y Calamarí, y de mujeres con los brazos amarrados. Luego, entonces, tan cercano a eso con el paseo de los mártires, se deduce de que pero los historiadores no mencionan a ninguna mujer. Entonces yo intento reivindicarla de alguna manera, y mucho de mi poesía, Cartagena para mí es una mujer, siempre, y de pulseras y de faldas y de tacones, y siempre para mí Cartagena es una mujer, y la mujer es el papel principal que va jugando en mi Cartagena en el aspecto social y en el tanto como en el aspecto político. Así que mucho de mi poesía y de mis versos van en una ternura y en una caricia constante
de reconocimiento a la mujer. Should I talk? Yeah. I think I'm gonna need some help with that, Mark, because it was a long answer. But Mary, Pedro, I think he just listened to one part of the question, which was about women. So what he answered was like, for him, it's very important to place Cartagenan women, women from Cartagena in his poetry, because they were very important, for example, during the independence, in the struggles for independence, but they have been erased and invisibilized by the historians in the city. So he's all the time like thinking about these women and trying to bring them to his poetry. That was like the main idea I listened. Mark, can you add something, or is it all? I think that's a fair summary. No, that's good. We have time for one more question, and I see Jasmine, Miss Ortiz, you have a question? Yes, I'm going to try to do it in Spanish. Es una pregunta muy simple, nomás. Me interesa mucho el acto de traducir y quería, a ver, no sé si podía hablar un poco sobre lo que se siente escuchar sus palabras, Pedro, en una lengua diferente y quizás una lengua que pues obviamente no entiende igual como entiende la lengua suya. Me preguntas que cómo me siento yo escuchando eso. Sí, ¿cómo se siente? O sea, es que es algo muy, no sé, es algo muy tierno, ¿verdad? Escuchar sus palabras en un idioma y confiar en otra persona para dar ese producto o ese sentido. No sé si me hago entender. Sí, te entendí exactamente. Bueno, a mí me gusta mucho, me fascina, ¿sí? ver pues mi trabajo en otra lengua, sí. En inglés yo de alguna forma logro captar unos que otros términos y pues eso me satisface mucho de sobremanera, es verdad. Sí, me da mucha alegría, de verdad. Sí, sí gracias. Simple, ¿verdad? Pero... Jasmine was asking to Pedro how he feels about listening his poetry in another language that maybe he doesn't understand completely. And Pedro was saying that he's very glad of listening his poetry in another language, although sometimes he just can't understand some few words, but he feels like very happy about it. Mark? Yes, that was wonderful. Asarine, did you want to say anything to close out this event? Sure. Well, I wanted to appreciate the work that you and Nora are doing to translate Pedro's poetry so that, people outside of the Spanish language can have access to it. And also just to note the fact that it's a collaborative translation process. I think that has a very specific ethos, and the process of it is very involved and makes me think about just the work that you're doing at large regarding tracing how ideas and texts are able to move across national boundaries and across continents, and the ways in which writers and communities are speaking to one another across time and space, and just how powerful that is. And the translations are astonishing. I mean, they're beautiful. It was gorgeous to hear Pedro. Sus poemas son realmente como breathtaking. No sé cómo se dice eso en español, pero realmente dejan un impacto muy grande, and the translations igualmente very, very powerful. So thank you both. And thank you, Pedro. Muchas gracias para acompañarnos hoy. And for a chance for me to speak in Spanish, it's been a while. Leo and I speak in Spanglish at home. So Literatures of Annihilation, Exile and Resistance will have another event next month. We have our series is monthly. And in our sort of commitment to transnationalism, next month we are hosting a filmmaker and a novelist who lives in Paris. And I believe everything will be in English, though perhaps we'll have some French there.
And then our last event for the year, we host 2 Iranian writers, one who lives in Tehran and another who lives in Paris. So please sign up for our listserv, and we'll see you soon. And thank you all for joining us.